As against all and sundry, and boasted of the number of executions he had ordered. Khalkhali was so proud of his achievements that he had this film made of himself in action. He wanted to show off his no-nonsense way of dealing with drug offenders. The prisoners seen here have already been condemned to death for peddling or simply consuming heroin. Their hair and moustaches are partly shaven to give them a humiliating and grotesque appearance. The Iranian cameraman who shot these sequences was convinced that many of the prisoners were there for political reasons and that the narcotics charges were merely a cover. والا همین از همین بدبختا عکس بگیرید اینا رو چه به خاک سیاه کیا نشون داد قاچاق فروشا خارج همون من درک کردم من الان به ساز من اثری از مواد تو بدنم 15 16 روز من الان توی قهوه‌خونه ما رو گرفت بشین بابا اصلا اثری از مواد ولی ما اومدیم ترک بکنیم ولی نه آخه اینجوری کی گرفتنشون امروز هیچی نداشتی؟ هیچی قامتون نون بگیر نماز شب خوندن گرفتن شما چه بنده معتادم به حقیقت بگم بنده معتادم 55 سالمه ولی امروز حمام داشتم میرفتم اینجا 20 نفر میشناسه برای قیافم گرفتن آوردن این حقیقت اون رژیم نه این به اون رژیم لعنت جوونا را مثل ما نکنن. One prisoner, planted by the judge, flavors his confession with a suitable political message. خیلی ممنون از این آجاقا که بیشتر اکثر ما رو میگیره ترک میده یا حالا شلاقمون میزنه یا هر بلایی به سرمون میاره بازم به خوش به سعادت ما هست. ما بدبختای دوره طاغوت هستیم هممون. آقا من میرم من مراdan gelmişim bir defa gerçekliğe beni kuşrağı benim zadı bu şunasını alan bak bu kartım ben bilim evvel benim nenevacım vardı. Acaba çiğ zaman neydim şalaقمونم خورد. Ben nenevacımı koyup gelmişim. Against this kind of government, the remains of the liberal opposition rallied round Iran's first elected president, Abul Hassan Bani Sadr, who fought a losing battle against the power of the fundamentalist clergy. In June 1981, many of his supporters were arrested and shot. He himself was driven into exile. But the regime's opponents struck back. A massive explosion destroyed the headquarters of the ruling Islamic Republican Party in Tehran, killing over 70 of its leaders, including Ayatollah Beheshti, the most powerful man in the country after Khomeini himself. Hadi Ghaffari, the unofficial leader of the Hizbullahis, or Party of God, demanded vengeance. The regime responded with a full-scale reign of terror. Anyone demonstrating in the streets, including teenagers, would be shot on sight. Thousands were arrested and many hundreds executed after only the most rudimentary trial. Torture was used intensively on a scale that the Shah's regime had never contemplated. And it goes on. Although the regime appears to have overcome the threat posed by the terrorism of the Mujahideen, reports of killings and torture continue to arrive from Iran every week. The repression seems unreasoned and indiscriminate. Neither women nor children are spared. What follows, filmed inside a Tehran prison, is just one sad example of the sort of justice that Khomeini's regime is so proud of. در رابطه با کار قاچاق گرفتنش که این اربابش به اصطلاح با اینا عمل زشت انجام میداده و اینا رو وادار به کار قاچاق فروشی و هروئین و تریاک و اینا میکرده که همونی که خودشون هم قبول دارن میگه که این با من انجام میداده این عمل و زشت و ایشون هم قبول داره خودش ایشون هم خودش قبول داره. اخیراً هم الان ما فرستادیمش پزشک قانونی که فرستادیم این حرف رو تایید کرده که مکرر با این عملهای زشت انجام میشده. ایشون خودشون هم میگه یک ماه با من این دوست شده خودش چون بیماره با من دوست شده اما ایشون خودشون قبول ندارن میگن
نه این یک ماهی که با من دوست شده مرتب با من عمل زشت رو انجام میده و شناسنامه منو گروگان نگه داشته که من نتونم برم و دندوناش هم کشته با عمل زشت رو با دهن اینم انجام میداده. آره آقا این چیزا درسته؟ حرفایی که جناب سنگ زدن درست بود؟ خود چی داری بگی؟ بله. خود چی داری بگی؟ چی بگم؟ چی باید انجام میداده یا نمیداده؟ نه تعریف کن. شاید زندگی دیگه تعریف کن. از زندگی تعریف کن. از زندگی. چرا بدبخت شدی؟ چرا اینجوری شدی؟ اومدم اینجا بعد گرفته این کاری کرده. بعد شناسنامه گرفته. قبلا چیکار می‌کردی؟ قبلا قالی می‌باختم. در کجا قالی می‌بافتی؟ قم. چند وقت پیش؟ 4 ماه پیش. چند وقت اومدی تهران؟ 3 ماه. این به من میگه بگو 1 ماه. دوام میزدی؟ بله؟ چند وقتی دوام میزنی؟ چی؟ دوام میخوری؟ جد نه دوا نمیخوره. دوام نمیخوری؟ دوام میفروختی برای این شهر؟ نه. این شخص نمیذاشته از اون صاحبخونه بیام بیرون. فقط از نظر جنسی استفاده میکرد. چرا اینقدر می‌ترسی؟ میگه آقا این میکرده واسش چون کار میکنه چرا اون الان نداشت چون می‌ترسه؟ قاچاقچی‌ها رو اعدامشون میکنن از این بابت میترسه کار میکنه اون کار با اون کار که بگه از اون کار مثلا آره میترسی؟ ببین نترس اگر چیزه باید نه مصاف به بکنه خودم هر چی باشه میگه من این کاری کرده سرمو میگرد اینطوری نه Khomeini's Islamic law demands that 2 males who admit to having sex together must be condemned to death. In an Islamic trial, there is no defending counsel, no jury, only a judge. By his own naive admission, this boy of 16, raped and brutalized by his older companion, has condemned himself to death. 2 hours after this trial was filmed, they were both shot. Today, the power of the mullahs is unchecked. There is talk of liberalization, stability, and new business opportunities for the West. But for thousands of Iranians who died and millions who hoped for freedom, this has been a revolution betrayed.